بالعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله أمي الله تعالى فو كأكون مالو أفولو لا للما من سفولو أبي لابا للما من ساتي من سامي كم من سياكو دنيانا كونو فيمبي وننا على سورة كم من سيالا دنيانا كونو فيمبي ببانك على با كم من سيالا دم فيم منو بسان كونو نبكا على سورة على كم من سيالا نبكا فنا مباندولو كألو تعالى با كم من سيالا بانينتي أدونينا كافوكو على سالا على كورولا على نمبولا مسابرنا Allah Ta'ala kaseni oma aforola lelema abilaba lelema kele ne flana tala alele dunya na kono fem bedda ka klafana jikor fon bereka fon ne bedda ba ma say Allah Ta'ala de amani Allah Ta'ala fe ka onke alaka nimma saya belebele la sigla Allah Ta'ala ma ko no ya anye ala mo kala ame ba fana ka nyini ala fe jon kam mandi dam fon ka fi samante ala ma nyonda tena nyona dana kera Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ami daliyin nema ani sabatin barka ka sulu Muhammadu ka nema ni kisiba sallallahu alaihi wasallam anaka sodungo be afuru muso nyumaw anadon ana janyo mi aka sahabawi mama farala nyonga kera ka wati la ka dinani la sabati ala ami dali ye ala kera min nunu be la ka fo yorokele ala mo kala ala on tenyina anyere kungo ama nyinile alafe ciden sen mambani anaka sahaba o yo senon mambla yoro min kase ka bara mawke idi anaka bensema do mo ka bara wala mi dali ka bensema di on fana ma kase ka sahaba ka bara ngona ke aw ma nyere ye ala karaka jamasen man chama ke amolo ka anka o chama ala mo kala afaw ani ambaw bini Allah Ta'ala sona amena anyere kum hakillaji amena Allah Ta'ala kad nabi mabado ta Qur'ana la nin nabi ma wasala exemplier dan fembe bi tuma do amena kuma ala karaka me bi kuma te karaka sallallahu alaihi wasallam ko nabe don sore kanyana mayala adon ka fo ala kitla la ka bi soro ala ma ko be muna wal aqibatu lil muttaqin ko bala yala nyanya itoro la illa jarabila innina imuso itoro i chei toro ifa itoro yiden toro yesigida toro Allah Ta'ala ko min toro ya be ko fe wala aqibatu lil muttaqin kunya bale la nyanya kunya laba abaraji ana dusulaji ani kollaba nyuma ala ko ko be di joma wole ala nya saranya jonne be nota o yemunye victoire finale o be di ala nya saranya jonne ma itolo malo ala ko sebe lomi Allah Ta'ala ko Musa bama muso ye den soro adona Firauna atuye degreta ni den chama sorla dugu mono misra a dengara ni bebe na ka kanatige ala sorna ala diena Musa balma cha Haruna o sorla sami Farauna tinte kanatige ligala sami Musa sorla sami dengara mu be fara sami muso ni jorola amana ba kenyami den sorla dogola bona ni Farauna bola kalama ka fo ko den kura do sorola misra kono ne mabwa kalama muso be problem ba so dengara ni mabolo ala ko muso ma ay wahyu ci kanama kwa kesu labe
kɔnɔna fili belebele den min n'a da bɛ sin na denkɛrɛnin a tɛ se foyi kɛla a yɛrɛ ye ko ka kɛsu labɛn ka denkɛrɛnin bila a kɔnɔ muso miiriya bɛ mun ye tuma dɔ ni ka n den bila kɛsu kɔnɔ a bɛ ni ɲɛ bon na yan ni den kasila n bɛna to ka sin d'a ma ayi ala banna ko muso ma ko ka den lafili ji la a bila kɛsu kɔnɔ o y'a ka lajarabili ye a ta fana k'a lafili ji kan muso lajɛ kinigini dɔ farala kinigini kan a bɛna fara a den de la nin c'est tellement difficile à supporter une femme qui venait d'accoucher le bébé est là avec ce que Pharaon avait décidé tous les nouveaux-nés masculins seront tous égorgés. La femme elle a accouché en cachette. Si Pharaon prend la nouvelle qu'il y a un bébé ici, elle ne sera pas épargnée, ni son bébé, ni sa famille. Et la femme, elle était inquiète. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à la femme de fabriquer une petite case. L'enfant sera dedans. La femme pensait qu'avec ça, mon fils sera toujours à côté de moi. Et Allah ordonne encore à la femme de jeter l'enfant dans la mer. 2 épreuves avec un balai. Balai avec un Moussa Bamso kan balai ala dia. Domi ala ya mina fe ko ka den la fil jila. Muso bena abolobo adena ama mo tonyo. Ama mo neni. Ama ala soso ko ke ko o kala sababu ye ademe namnala. Kafiri masa ni mei ole degere ta ko den de na be soro ma be fa. Muso tala kata aden la fili jika deme na ta yoro yoro be Allah taala bolo ala ya blala muso dusu mase dengarani la fili jika anya nyini ayere de muso do fe isabari ni do cha bla jika Musa abena ta yoro yoro ala le bado nyefe ya korosi ka to jika ni bamba le ke pa talawa ni jile ke to talawa yena kana kibaru ko fonye ide ndenka kola pour que nous soyons sumana nyalo ka fondenka kola bankela nyami Allah taala to la kam mansayala Musa be kesu kono Allah filla jika kesu be kangana fo kesu nana yoro soro yoro duma masache kafiri mingo koni denden sorola chemana nyina sana ko ka be kana tige Allah to la kam mansayala ka denin kolongolo kata denin bla sorona fay Allah masabale de abe fe ka mu yara kayla qu'on a fini Allah il a tout décidé, Allah il a tout planifié, tout a été déjà organisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Musa nana yara soro Pharaon fait. Pharaon muso ka jomuso ka denta. Unana kana dendi Pharaon muso ma Asia. Muso ka denye asawala. Ni sodiala. Pharaon nyala la denga ko ni dembolani. Ko deni anka kanga faale muso ko ki sabari deni mesenga auna fa denyala ala sona Musa bena sabati jugu ka bona ala jugu ka bona ala taala yeni keka boma nin dento la ni lonkene pela muso koroba Musa bamso aye sindi adema fajiri wati jani dena la fili jika muso jorola ahamina neni ndenga ko be kadi da dena na resoro jugu ka bona deme kanga gashi muso nana ka be shindi dema ala ko kone ala ka Musa bali muso besima ma son sinfo ila ala be se ko la Musa bali ma muso mitme kanga Musa korosi afilla jika wati onna na farona na ka jama soro kono na filla deme kashila abeji je chogodi de muso sinaka bo kone ka muso dono muso me mese ka sindi demi manabi mako farona ko o muso be mi muso ni me yoro ko kana nai ja ala be fetuguni ka Musa na bamso la segnoma bamso joro la slana mais ala be na joro ni slanya bo ala Musa bamso nana farona ka palela ala sona ala jena Musa ka bas shiminda na ka kasidabla ni wati laje muso dusu kasila atorola kadam na fajiri fe fo kata se wurafe ala sona kan toraya la Musa baka ala bana ko Musa bama kone ala taala bena idden la ko segi ima ini den
sikata la obina ñoy me fe kam fi ni qissa ko e ba ye wati do la ka fo ko kambale mais a donc ka fo ko plan me Allah taala bolo min fanga ka boni Allah taala te kono nafili aw ne be kono nafili o ko so ala ka sallallahu alaihi wasallam lomi abe bon makka amadiya soit table dugu ba ko nyabema ala ko kay makamla aboto aki komun ka makam mafle akum makka ele yara ba donc ka fo ko ne dusukume kan ko sebe na tuma ke ka fo ki dew makka idew ye ne gben ka bo fo ita tontu be bo makka mais Allah taala ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ne Allah taala be ni la sigi tuguni dondo kana makka ibena makka ta makka be kitay. C'est une question de temps. Mais ce temps-là, c'est tellement difficile à digérer. Lorsque tu te trouves dans l'épreuve, lorsque tu es éprouvé, et quelqu'un vient te dire non, c'est une question de temps. Ça va aller, ça va se résoudre. On a du mal à accepter. On a du mal à croire. Parce qu'on est éprouvé, on souffre. Mais c'est à partir de ce moment-là, on doit se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde tout ce que nous faisons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au finish, il a conclu la Mecque. Aka makata, makakela slama uta, il faut qu'on a cette bila, il faut qu'on a cette boukolo meleke wati, makabe slama uta bolulema. Avec les 7 ans ou 8 ans d'absence, c'était une question de temps. Et tout le monde, Youssouf alayhi salam, domi abalma ou bala fili kolona, ayere bademo, juguya nofe, Allah fili la kolona. Kabanka takabo kolona, atala yere soro mansache kabona. Muso ka wuyala la aye san kono san worom la kasoke bida asinin ka damna san fla fo san kono do loni kala be mi fo Yusuf yo ke kaso la ka damna san saba fo ka ta se san kono do aye ni ke kaso la ngalon la mais Yusuf la ba fle ala ya ke misra nyamo bay mais patience do c'est une question de temps. Quelles que soient les difficultés, il y aura toujours un jour qui va te sourire. Et ainsi va la vie. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Abe aw kono ka fa ko be ko ki yere ma ko slama. Ne Allah Taala ba do islamay, mais ka don ni mu'miniya, mais na ko do lay kan ka laje ni tu bi ka mu'miniya la. Yusuf torola ay kasoke a cheje na ka bo awolo fala. Sanchama na fama nyoy afanya flabe nanala. Balma ko ka sala ka soro Yusuf masa abe ala bolo yorola abe ka nyana ma ke yoromi on fawni ambo balayani minu be dala mbeka an ka nyana ma yala ani sabari balaya ko balaya mena nyanya londo do wuli ka boy e be la jarabi furu muso la yera furu muso nuh alayhi salam ala kan nabi ma belebele ala ya la jarabi ya furu muso la anaka nabi ma ya sanke me konondo sambiloru avec un mot wole kana alama djugum yerabe ale la folo ya furu musoy. Il prêche la parole de Dieu, son ennemi est dans sa maison. Il prêche la parole de Dieu, son ennemi est son fils et sa femme. Il a été éprouvé pour qu'on puisse te croire. D'abord ta femme ne te croit pas, comment nous on peut te croire? Ton enfant ne te croit pas, comment est-ce que nous on peut te croire? Nuh alayhi salam, il a été éprouvé. La jarabili min kambonani la jarabili be ole deni muso kala jarabili. Mais nous en sabar la ama jigitige ama dengbere fo ala diena domin ka fo ka yema wole kana do batongolo aya dencha wole kona ebena kishi den ko ay ni sanji nana ne beta sabati kuruka ala ko ko nuha ideni idjoli le me barama wote awte mo keleni Allah Taala fe wallahi sabari kan ile femina akakuna mansaw bolo akakuna loni kelaw bolo akakuna senekelaw bolo akakuna sabari fente min ka kuna ka sabari bo abe fima wati mina ko sabari obe kekka soro itonyona ala ba don ki tonyona i yera ba don ki tonyona tonyoli kela yera ba don fana ka itonyo me mu me nyini fen wati nyona la isabari muna ala ma deri ka sabar la labla agbale yala nyanya ala ben la wasadi sabar la dema ima kira sallallahu alaihi wasallam sahaba utorola ونانا كان عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نصر الله محمد أم بنا فين بلا فو على
mata nasrullah, Allah mena anw dɛmɛ waati jumɛn, degun bɛ an kan, an tɔɔrɔ la, on souffre. Quand est-ce le secours de Dieu? Ala inna nasrullahi qarib. Aw kana pressé, Allah ka dɛmɛ man jan. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أنفوا أني أنبوا أمي ديان واتي منبي لا جربيلو واتودو kabini lawale la fo sise la jarabili be adama donka me diyan la ban fana la jarabili ka bole kuju ma me sabari akoro akado o ko son kera ba fo hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko wati do na tom man tom an sela wati la ni ya fo ko islama ya ke akkecho mana abe balaya islama ko min ni ko yo bolo do tasma na ka tasma ta ka la qur'an an sela wati la sabari anda fakabo abe jigima fadima abe boda dima abe lawasa dima abi sutura diya la harafana abi mademe be ngorota so Allah taala bara salama ya don ka fo ala bi la jarabi wati ko flado abe fe ki kalliman yalla je ki ka ala nya saranya la je ni tu abi kalliman yalla wala ma ni tu taala la jarabi libe la adama den kan ka doma ele yɛrɛ bɛ sigi waati dɔ la k'i yɛrɛ maɲininka munna ne bɛ nin lajarabili kɔnɔ waati bɛɛ n den o ta ma ban fɔlɔ n muso walama n cɛ o ta yɛrɛ bɛ n kan n teriw n jɛɲɔgɔn olu yɛrɛ ta bɛ n kan nin lajarabili kelen-kelenna bɛɛ a ta ni limaniya ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko olu nabi ɲumanw ashaddu nasu bala al-anbiya thumma al-amsal thumma al-amsal n'i bɛ fɛ ka tɔɔrɔya ni gbɛlɛya la olu tɛmɛna gbɛlɛyaw la cidenw ala masurunya mɔgɔw ala diɲɛna maaw ala y'olu lajarabi ka ko bɛlɛ la o kan k'o tɔɔrɔ pour que a y'o ka sabari n'o ka limaniya dɔn o fana sabarila tɔɔrɔya kɔrɔ o diɲɛna ala ka tɔɔrɔya ma alaw ta ala fana sɔnnaw ma ni ne ka gbɛlɛ an ma an bɛ diɲɛ waati minnu la ni gbɛlɛya bɛ maaw kan baloko gbɛlɛyaw bɛ yen sɛbɛko gbɛlɛyaw bɛ yen denko gbɛlɛyaw bɛ yen harijigɛ gbɛlɛyaw yɛrɛ bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ se yɛrɛ ma k'olu ye fɔlɔ ka furu kɛ dɔw bɛ yen den dilaw ma mɛ denw tɛ sira ɲuman kan muso dɔw bɛ yen ala y'olu lajarabi cɛw la cɛ minnu subhanallah ala yɛrɛ fana ye cɛ dɔw lajarabi muso dɔw la subhanallah adamadenw bɛ nin ɲɛni na sanga ni waati bɛɛ n'i ye misiri lajɛ ka adamadenw lajɛ hakilinata minnu b'o la miiriya minnu b'o la stress minnu b'o kan ala bɛ bɛɛ ta dɔn ala bɛ adamaden bɛɛ ka jɔyɔrɔ dɔn mɛ ala ma ɲina ala ma fili a y'a dɔn munna a y'a kɛ i sabari waati di yɛrɛ ma i dusu suma n'i silanna k'a fɔ ko ala ɲɛ t'i la de ala ɲɛ b'i la mansa min bɛ dugumɛnɛ fin ye su dibi fin na farafin man kan dugumɛnɛ bɛ kan ka taama o ala min kɛlen bɛ k'o ye o ala bɛ ɲinɛ e kɔ cogo di mansa min bɛ kafiriw sɔn o mansa bɛ se ɲinɛna e mumini kɛ cogo di a bɛ fɛ k'i bila tɔɔrɔya ni lajarabili de la dɔrɔn ka mafilɛ e bɛna mun kɛ n'i bɛna sila bila il faut que nous soyons patients. La patience c'est la clé du monde. Lorsque tu es éprouvé, pose-toi une question: pourquoi je suis éprouvé? Et la réponse, dis-toi que Dieu, il veut non seulement tamiser, il veut checker, il veut vérifier si réellement je suis un bon croyant. Ça c'est la première des choses. Chaque fois tu te poses la question, mais je suis toujours dans les difficultés. Certes, le péché aussi peut te conduire à ça, mais lorsque nous sommes éprouvés, les épreuves, c'est juste un test venant de Dieu pour voir si le serviteur est vraiment un serviteur pieux ou il n'est pas un bon serviteur. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, pourquoi nous sommes éprouvés? Nous sommes éprouvés pour que Allah puisse pardonner nos péchés. Il t'éprouve. La maladie, il t'éprouve par tes enfants, il t'éprouve par ton mari, il t'éprouve par tes amis, juste pour te purifier avant ta mort, pour que tu puisses être patient. Les difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie, dis-toi que ça fait partie aussi des épreuves de Dieu. Et la troisième des choses, pourquoi nous sommes éprouvés, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam,
lorsque nous sommes aimés par Dieu, si Allah décide de t'aimer, il va t'éprouver. Pourquoi? Tu ne peux pas être un ennemi de Dieu, un ami de Dieu, un rapproché de Dieu. Il faut que Allah subhanahu wa ta'ala te mette à l'épreuve pour voir si tu seras patient ou pas. Donc soyons sûrs et certains, les épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala met sur nos chemins, c'est une bonne chose. Mais il faut avoir la foi, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut te dire oui, lorsque Allah t'aime, il va t'éprouver. On peut faire des années sans avoir papier, on peut faire des années sans avoir des enfants, on est marié. On peut aussi faire des années, on a des enfants, on peut voir sa famille qui se sépare comme ça. Tu vas te poser les 1000 questions. Chers parents en Allah, soyons patients. Nous qui sommes ici à l'Occident, les épreuves, quand on parle de l'Europe, c'est l'épreuve. Quelle que soit ta force, ta richesse, tu ne peux pas, sauf l'aide de Dieu. Donc, soyons sûrs et certains qu'Allah ne va pas nous oublier. Essayons toujours d'être en contact avec Dieu, en implorant son pardon, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Que Allah nous guide sur le droit chemin. Que Allah subhanahu wa ta'ala raffermir nos cœurs. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din. واخذل من خزل الدين. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.